आरटी पारदर्शी प्राइवेट स्कूल रे मागणारे पढ़िबा पई सुजोग। मु एई वीडियो रे आज दुईटी पॉइंट ऊपर डिस्कशन करबी आरटी पारदर्शी रिलेटेड। प्रथम पॉइंट हिची गवर्नमेंट तरफ रु आरटी पारदर्शी रो गोटे मोबाइल ऐप हमर लॉन्च हो सारी जोठी आपण आपनकर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सहजरे करि परिबे, तार रिजल्ट देखि परिबे, केमिति कोन ताको यूज करिवे सेही विषय मु एठी आपनकु करिकि देखैबी। एक नंबर पॉइंट सेटा होची। तापर दुई नंबर पॉइंट रे हमें आलोचना करिबा जे आरटी पारदर्शी रे आपण जदि आपनकर छुआर ना लिखौजंदी ताहाले आपनको कोन कोन सब फ्री रे मिलिबो। एटा बहुत जन कमेंट करूछन। मु आगु जो वीडियो बनैथिली तेणु मु ए दुईटी पॉइंट ए वीडियो रे आलोचना करिबी। आपण एमती जाइकी आपण आरटी पारदर्शी वेबसाइट को गले से जो मोबाइल ऐप टी को आपण एठू डायरेक्ट स्कैन करिकी डाउनलोड करि परिबे किंबा आपण प्ले स्टोर रे जाइकी मध्य करि परिबे। एठी देखोन लिखा छि डाउनलोड द आरटी पारदर्शी मोबाइल ऐप। आपण एमती करि परिबे। इजी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हेई परिबो। सेठी रियल टाइम एप्लीकेशन स्टेटस मध्य आपण देखि परिबे। आपण तेणु मु सजेशन करूछि जे जो मानकर छुआंकर आपण एडमिशन करबा को चाहउछंदी ए एप्लीकेशन टी को डाउनलोड करंतु। मु आपण को मार्क करके देखि दोछि। देखंतु जोठी लिखा आइछि गूगल प्ले स्टोर सेठी आपण क्लिक कले मध्य डाउनलोड करि परिबे किबा स्कैन कले मध्य डाउनलोड करि परिबे। एपरि एप्लीकेशन टी आसीबो। देखंतु आपण नहले डायरेक्ट जाइकी मध्य आपण गूगल प्ले स्टोर रु ताको डाउनलोड करि परिबे, आपण इंस्टॉल करिवे। ए एप्लीकेशन टी डाउनलोड करबा द्वारा कोन हुए ना वेबसाइट रे समस्त को प्रायतः टिके वेबसाइट को यूज करबा ठीक से आसेनी, भूल भाल हो जाए। किंतु मोबाइल एप्लीकेशन ने कोन ना सेगुडा सब सहज हो जाउची। मोबाइल एप्लीकेशन ने टिके इजी थाए कहा अपेक्षा ना वेबसाइट अपेक्षा। तेणु मुझे सजेशन करी जो पेरेंट्स माने बा जो अभिभावक माने तांको छुआर आवेदन करी सारिलेनी से माने मध्य ये एप्लीकेशन टी को डाउनलोड करंतु। से माने तांको छुआर स्टेटस देखि परिबे, ता सहित केबे रिजल्ट आसुची देखि परिबे, कोन जदी नोटिफिकेशन भी गवर्नमेंट तरफ आसुची से गुडी को मध्य एठी से माने देखि परिबे सहज रे। सेटा करंतु। जो माने ए पर्यंत आवेदन करी नाहंती आपनकर छुआर से मध्य एठी डायरेक्ट एप्लीकेशन ने मध्य आपण जनसेवा केन्द्र को न जाइकी मध्य आवेदन करि परिबे। ए गुटिका तार फैसिलिटी रहउची। तेणु मु सजेशन करछि आपनको जे आपण ए एप्लीकेशन टी को डाउनलोड समस्ते करंतु। डाउनलोड करिकि हम ताको केंती यूज करबा देखनु। मु वर्तमान एप्लीकेशन टी को वर्तमान मोर इंस्टॉल हे सारछि मो फोन रे। मु वर्तमान ताको ओपन करूछि। ओपन करबा देखनु जे ओपन ऑप्शन अछि। ओपन कला पर देखनु ए परी आसी जाउछि हमरो स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा has launched this online portal बोली आसीगला। देखंतु आरटी पारदर्शी ये एप्लीकेशन आपण एठी कंटिन्यू जो ऑप्शन अछि देखंतु येलो कलर रे सेठी आपण क्लिक करिवे। क्लिक कला परे देखंतु एई परी आपनकर पेज टी आसी जाउची। एठी देखंतु अवेलेबल सीट केते अछि ओडिसा रे सेटा मध्ये आपनको देखौची। केते स्टूडेंट वर्तमान सुधा रजिस्ट्रेशन कलेनी सेटा मध्ये देखौची। सब डिटेल्स रे देखंतु देखौची। ता सहित एठी देखंतु ऑप्शन आछि न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। आपण जदि आपनकर छुआर पक्कै नाहंती सेटा मध्ये पक्कै परिबे। स्कूल इन्फॉर्मेशन आपनक पाखरे को स्कूल अछि सेटा मध्ये आपण देखि परिबे। डिटेल्स रेटा देखि परिबे। व्यू एप्लीकेशन स्टेटस मध्ये अछि। आपण जदि ऑलरेडी आवेदन करि सारलेनी सेटा केंती माने तार स्टेटस देखिबे सेटा मध्ये देखि परिबे। एंती विभिन्न प्रकार देखंतु ऑप्शन गुडी अछि। मते लागुची जे एटा आपनकर कोन ना पब्लिक अनाउंसमेंट जहा सब लेटर गुडी गवर्नमेंट रो सेटा मध्ये देखि परिबे। आपण जदि इंग्लिश रे असुविधा होची एप्लीकेशन डी चलेया पई आपण ओडिया रे मध्ये ताकू चूज कर देले सब लेखा गुडी ओडिया रे आपनकर पळे आसीबो। आपण ओडिया रे चाहिले इजीली ताको अवेलेबल करि परिबे। देखंतु पर्सनल जदि आपण स्टूडेंट आपण आवेदन करना दे एठी जाई देई परिबे। देखंतु स्टूडेंट रो नेम लिखिबे, तार मिडिल नेम लिखिबे, लास्ट नेम, तार जेंडर, कास्ट, डेट ऑफ बर्थ एगुडा सब देकी सेव एंड कंटिन्यू करिके आपण आवेदन भी करि परिबे। ता सहित नियर बाय स्कूल आपनकर कोन कोन माने आपण जो एरिया रे रहउचंदी ता पाखरे को स्कूल अछि ताकू मध्ये आपण एठी खोजी परिबे। नियर बाय स्कूल ऑप्शन रे क्लिक करिकि एटा ए अवेलेबल रहउछि। देखंतु स्कूल इन्फॉर्मेशन मध्ये आपण देखि परिबे। देखंतु एप्लीकेशन जदि आपनकर पक्की दिचंदी स्टूडेंट रो आगुरु एठी आपण रजिस्ट्रेशन आईडी को देकी आपण देखि परिबे। तार स्टेटस केमिति कोन से पाइछि कि नाही, तार एडमिशन होबो कि नाही, उडा डिटेल्स रे आपण देखि परिबे सेठी। तापरे देखंतु एठी स्कूल रे
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାଟି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ବୌଦ୍ଧ ଚୁଜ୍ କରିନେଇଛି। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣ ସେଇ ଜିଲ୍ଲା କରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡମଲି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଚୁଜ୍ କରିନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆସିଗଲା। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଅଛି ପାଖରେ ଉପରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଆପ୍ଲାଏଡ୍, ସେଠି ରେଜିଷ୍ଟର ଭେରିଫାଏଡ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭେରିଫାଏଡ୍ ଏବଂ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିପାରିବେ। ସେଠି ଭେରିଫାଏଡ୍ ଆସିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଖାପାଖି ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସବୁ ସ୍କୁଲର ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଯାଉଛି। ଆପଣ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ସ୍କୁଲର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଭେରିଫାଏଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ତାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଡିଟେଲ୍ସରେ ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଏଠି ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଟି ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେବ ଆପଣ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ବା ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆର ନାଁ ଲେଖାନ୍ତୁ। ମୋର ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଯେଉଁଟା ବି ହେଉଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଘରଠୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଜୁକେସନ୍ ବି ଠିକ୍ ଥିବ ଆପଣ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖେଇ ପାରିବେ। ଏଠାରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆସିଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଏଠି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଦରକାର ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପବ୍ଲିକ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ। ଏଠି କ'ଣ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଯାହା ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ଲେଟର ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ଏଇ ସେସନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଟର ଆସିଛି ଆପଣ ଏଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ପଢ଼ିପାରିବେ ତା ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବେଦନ କରି ସାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ এই ଆପ୍ଲିକେସନଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଇଠି ଆପଣ ତା ଷ୍ଟାଟସଟିକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଲଟେରୀ ହେଲା ନା ନାହିଁ, ଲଟେରୀର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ କେଉଁ ସ୍କୁଲ ପାଇଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଇଡି ଦେଇକି ଏଠି ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଛୁଆର ଦେଖିପାରିବେ। ଟୋଟାଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ 4392ଟି ସ୍କୁଲ ଏଇଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେଉଁ 53,710 ସିଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି 32,808 ଜଣ ପିଲା ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଟ୍ ଖାଲି ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଡମିସନ୍ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଡେଟ୍ ଅଛି 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆବେଦନ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗଲା ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆପ୍ଲିକେସନ ବିଷୟରେ। ଏବେ ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଁ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇଠି ଯଦି ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ ବା ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଫ୍ରିରେ ପାଇବେ ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ଆଡମିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆରଟି ପାରଦର୍ଶୀ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ସେ ସ୍କୁଲରେ ଯେତିକି ସିଟ୍ ଥିବ ତାର 25% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିବ ଏଠି ଆମର ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ 25% ରିଜର୍ଭେସନରେ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଆଡମିସନ୍ କରିବେ ତାଙ୍କର ଆଡମିସନ୍ ପଇସାଟା ମାନେ ଆମର ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସ୍, ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସ୍ରୁ ଆମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 14 ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଯେତେ ମାନେ ଆଡମିସନ୍ ରିଆଡମିସନ୍ର ପଇସା ସେ ପଇସାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବଦଳରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ ସେ ପଇସାଟା। ମାନେ ସ୍କୁଲ ବାଲେ ଫ୍ରିରେ ନାଁ ଲେଖେଇବେନି, ସ୍କୁଲ ବାଲେ ପଇସା ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ପେମେଣ୍ଟ କରିବ। ଏଇଟା ରହୁଛି 1 ନମ୍ବର ଜିନିଷ। 2 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁକ୍ସ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଜାଣିଥିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପଇସା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ମାର୍କେଟରେ ଯେତିକି ପଇସା ଥାଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଇସା ସବୁବେଳେ ତାଠୁ କମ୍ ଥାଏ। କମ୍ ପଇସା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବ। ସେ ସ୍କୁଲମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦେଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦେଇପାରନ୍ତିନି। ସେଇଟା ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ବୁକ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଯେମିତିକି ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍କୁଲରେ ଯଦି କ'ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା ଯାହା ଆଉଟସାଇଡ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ତ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। ସେଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ମନେକର ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି କି କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।